घी टे पड़ो भात से तो आहरी टेस्ट लगे नाना को लगेदेला फूल टे पकईदे नाना पर पका 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 हाँ दीप आनी बुला ना आखि बांधे आग राखी बांधे राखी बांधे राखी बांधे ये तानी दीदी राखी अच्छी से बात नो डाण हाथ राखी बांध भाज आज आम राखी पूर्णिम कौन सब रोषे कर गोटे बढ़िया डालमा थी बढ़िया चेंडा ठीक हो ना नहीं देख चेंडा ठीक हो ना नहीं देख नमस्कार जय विश्व आपन स्वागत राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपन को बहुत बहुत स्वागत और शुभेच्छा। आज हमारा राखी पूर्णिमा गेली आ लिखी आम बहुत उत्साह अच्छी राखी बांधा जीती चल देखिए कौन राखी आनी आ गिफ्ट नवा बहुत उत्साह अच्छा आखि आम राखी बंधा सर मुझे आम घर को राखी बांधा को भाई चलो चल जा आज राखी पूर्णिमा नाना को राखी बांधिक आसचु नाना आमर बस पूरा ड्रेस पत्र पिंधिकी हाँ कौन सब आनी राखी हाँ सब जिन जोगाड़ कर गोटे लड्डू आनी रसमलाई तादेह सिंदूर हलदी चाउल दीप फूल सब आनी आ निकी भी संगे आमर बांधे दे बांधिया रेडी 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 बांध बांध हाँ नाना को लगेदेला फूल टे पकईदे नाना पर पका 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 हाँ दीप आनी बुला ना आखि बांधे आग राखी बांधे राखी बांधे राखी बांधे ये तानी दीदी राखी अच्छी से बात नो डाण हाथ राखी बांध आमर दीप बुलिला हाँ हाँ दे गोटे लड्डू खोदे ओ हाँ निकी दीदी पाली आस जल्दी आस आ गोटे लड्डू दीटा लड्डू खोदेलु आ कौन हाँ दे हाँ फूल टे पकई दिया हाँ दीप टे बुले दिया निकी दीदी तार जमी चांची कर हाँ कर 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 हाँ लिभिगला आसे जोर बुले देले हाँ हाँ सब बांध 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 तान दीदी बांध दिया तानी आमर बांध दिया हाँ यहाँ तान दीदी राखी हाँ मंदामंदी सैला टे मिठा सी तो काशुंट थंडा हाँ पहला आ तो आ गोटे राखी बांधे निकी दीदी हाँ बांधे बांधे आ सैला हाँ बांध गिफ्ट दे दे तोर 200 तू तो मन पसंद गिफ्ट किणबू निकी दीदी 200 आ चॉकलेट दे दी जन मिसिकी खाईदेव राखी पूर्णिमा नाना मिठा देला आम आसी घरे पहुँची गले दीदी आम पढ़ुची तार काली परीक्षा है कौन पढ़ु बुढ़ा तालम पे पढ़ुची आज तुम मामू किसी खाइलुनि पिठा पिठा खाइबुनि कि इच्छा नहीं घरे बहुत खाई दी आ बापा खाऊँ सातपुरी ना देखे गोटे छेनापोड़ खाओ भाज आज आम राखी पूर्णिम कौन सब रोषे कर गोटे बढ़िया डालमा थी बढ़िया छुंक अच्छी गोलेला देखा पोटल कुड़मा नड़िया रस दिखाई हाँ बढ़िया आ सागर आमर हो कौन ओ बढ़िया भात बासुची अन्नपूर्णा पत्र पड़ी सहित आमर खटा आ डालमाटा हाँ बढ़िया डालमाटा
ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖିଆ ହବ। ଆରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖିଆ ହେବ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନରେ ନ ଖାଇଲେ ହେବ ଆଉ କଦଳୀ ମୋର ଆଜି ପତ୍ରଟା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ନାହିଁ। ଏବେ। ଆଜି ଆମର ଭଡ଼ା ହେଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଇଏ କରିଦିଅ, ତା ଦେହରେ ଡାଲମା ନେଇଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ମଳା କରିଦିଅ, ଦେଇଦିଅ ଦିଅ ଓଜାଡ଼ି ଦିଅ ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ମାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମାଇଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ହଉ ସବୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଡାଲମା ଭାତ ହେଇଗଲା, ପୋଟଳ ଖୁର୍ମା, ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଆସିଲା କ'ଣ ଖଟା, ଖଜୁରୀ କୋଳି, ଟମାଟର ଖଟା, ଆଉ ଦହି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଉ 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 ଖାଅ, କେମିତି ହେଇଛି? ହଉ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହବ? ଓ ଘିଅ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଭାତରେ, ଓ ସେ ତ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ। ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଘିଅଟା ଗୋଳେଇ ଦିଅ ସବୁଆଡ଼େ। ହଉ ହଉ ଖାଅ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛ? ହଉ ଖାଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କ'ଣ ସେଇଟା, କ୍ୟାମ୍ପଟା, ଟେଣ୍ଟଟା ଖୋଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁସିଆରି, ଚିର୍ଚାରି ଯିବ, ଭିତରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ। ସେଠି କରନ୍ତିନି, ସେ ମଝିଟାରେ କରନ୍ତି ଖାଲି। ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖିଥା, ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଟିକେ ଦେଖୁନୁ ନା ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ହୁସିଆରି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କପଡ଼ା ଭଲ ଅଛି, କେଉଁଠି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ତ? ଖରାପ ନାହିଁ ତ କପଡ଼ା? କପଡ଼ା ଭଲ ଅଛି ତ? ଚେନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ, ଚେନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ହୁସିଆରି, ଧୀରେ। ଜାଲିର ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେ। କିଛି ନାହିଁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିସି ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ନଥିବ ଆମେ ଫେରାଇ ପାରିବା। ପୁରାଟା ଦେଖେ, କପଡ଼ା ଭଲ ଅଛି, ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡିବ ଦେଖିକି, ହୁସିଆରି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହଉ କପଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି କରିନି ତ?
ହଉ ରଖିଥା ଆଉ ଥରେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତ